pababa. Ito yung sala. Yun yung sala. So, yung couch. Diyan lalagay yung TV. Higaan ni Gab-Gab. Okay. Couch. Now, papunta tayo sa kwarto. Okay. Yung kwarto. Katapos, nilinis pa lang ako. So, yung cabinet. Diyan yung bed. Ayun yung closet. Ay. Ayun yung closet. Punong-puno ng gamit. Sobra. So, ayun. Lalabas tayo. Hallway papuntang kitchen. Ito yung storage. May storage. Sila ng hagdanan. Ayan. Diyan yung mga jacket. Dilim. Nakikita. Pero, ayan. Daming kalat. So, okay. Microwave. Fridge. Walang laman. Tubig lang. Hindi pa namamalengke. Big freezer. So, yan. Ito yung kusina. Maliit lang siya. Yung stove. Sink. Under the sink. Yan. Cabinet. Konti lang cupboard. Okay. Baso. Bintana na lang yan. Ngayon, ito ang door. Papunta ng washroom. Ito ang washroom. Ang salamin. Yan ang pinaka-washroom. Ito ang shower curtain. Yan ang bathtub. Okay, bathtub. So, ito ang laundry room. Yan. Washer, dryer, diaper ni Gab-Gab. Okay. Laundry basket. Yan. Okay. So, ayan lang yan. Ayan. Cabinet. Ayan. Ayan natin ilaw. Bas ulit tayo. Pretty much, that's it. Mataas. Hallway. 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 And we can watch it.